indicator kani. Kana. Kana siya. But kani dire ang interpretation kari ang merge this one into frequency. Okay? Merge frequency distribution. Okay? So, pila man to? 4, 3, 2, 1. Sakto? Oh, okay. So, maana mo ron dira, kani siya, first na indicator, but you don't only write I in I. Kung unsa yung indicators na kasuwat sa inyong instrument, for example, in your case, unsa man yung I in 1. Unsa lagi na indicator lagi? Itong sentence ba? Ronald, I am happy. Mo yung suwat diha. Kana indicator. Oh, instead of I in 1, what you replace there are the sentence. Okay? Nabutang diri number 1. Okay. So obviously taas man na siya diha. So inyo hang you try to Adjust. make sure nga inyo rang adjust ang mga table. Ano? Para nindot siya tanawon. Okay, numbers na may butang ninyo dire. Kasi nakapunta yung mga dire? Sa to? All children should be educated in regular class. O, muna yung makita diha. Okay? Yeah, it should be justified. All children should be, yeah. So, we have to, ano, dapat man yung to dire. Ito ba na ang lagyan dito? Kailangan ko na, particular na ba ko ang mga gidapon sa inyo mga kuan. Okay. For example now, pila unsay mean niya kana muna suwat diha ang mean. Ari suwat ang mean. Kanang 3.217 unsa may interpretation ana? Balikon to ninyo. Is it kuan? Unsa inyo hang mga kuan ninyo? Strongly agree. No, is it strongly agree? Oh, muna imo suwat diha. Ngano ka na strongly agree ni 3.217? 3.217 doctors na belong siya sa Agree. Unsa yung bracket nimo? Na kay bracket? Tanawa daw ko. ang bracket na to is 3.61 Oh. So kana pagkahuman you go here down. Kana siya count, tinawag count dire. Count 1 6. Pila ang 1? Pila ni answer o nom? So butang diha 6. Hmm? Pila ni answer sa 2? Tulo. Pila ni answer sa 3? 23. Pila ni answer sa 1? 28. Ano? Pero kana siya ipaana na siya. Kinahanglan mo sa lagi na dili na panawag ang kuan mo na mo adjust dahil mo. Adjust din na pila ko sa dire. Agree. Oh. Agree. Ana siya. And so on and so forth. Ako ha. Pag last na gani ana, kay kaninyo hang paper, you got around 13 indicators. So, kung 13 gani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Last, gabot natin overall mean.
Butang na nag overall Mm. mean. Okay. So overall mean kaning sa ubos. Mm. Kana na dayon siya. Okay. Basta adjust na dapat usara din na siya dia. Adjust dahil na inyong ang mga kuan. Muna makita pagkahuman after this one, obviously this should be bold. Bold yun na si apel ni, bold na siya. Okay. Then mo gihapon, no border, click bottom, click top, then highlight this one up to here, then bottom. Okay. Anak siya. Ang kuan. Ang dagan na makita na ko sa kuan. Oh. Instead of 4, 3, 2, 1, you can have here strongly agree, so may lang gani, disagree, strongly disagree. Anak na gamita. But ayaw ang for kuan. Ayaw gamit ang number. Instead katong mga kuan. Interpretation. So muna siya makita. And then if you got two variable, the same manner, kung gihapon ka, table number 3, dahil unsa to siya, table 3, then unsa nga variable diha bababla, and then the kuan dayon. When you're done with that, when you're done tallying your kuan, because the data will tell you pila inyo kuan, for example kani variable o kani first nga data, first variable kani second nga variable. Kani dire, these are now the tally per indicator. Nakuha kana siya. After the tally per indicator, this is where you can now look at the significant relationship. Okay. How to do this one? Okay. Maana na siya dagway on anak niya. Mo yung dagway makita ha. Kana kani gibilain lang ni siya kanang kuan kanang row. Pero kani siya dagway na sa test. Okay. Ari na. Table 3, ari din tag table 4. Matag table 4, test of relationship between inclusion between the profile and the inclusion level. Okay, na. Level ano siya? Sige. Ano siya dagway na? All borders at tabi. Kita maglipo. Okay. Talisia. So for example, relationship between the profile and the inclusion level. Okay. So computed chi-square difference, chi-square critical value. Okay. Tangon tani dire. So, profile man siya. So balik arita sa ato kuan. Unsay maguna age og interpretation. Kana interpretation mo na yung first na variable na nimo ha. So butang karon dayon are age. Okay, tan-aw na to ron sa ubos. Chi-square is 12. Okay. Computed chi-square is 12. Tang diha. Pila difference niya? 12. Tang diha. 12. Okay. Karon mangita sa critical value chi-square asa to chi-square na ako nga. Taon ta nako ha. Asa na to nabuta. Chi-square critical value. Kani
kanira siya. Unsa man at level of significance at 0.5 level of significance samantano di ba naman matutog the following hypothesis will be tested at 0.05 level of significance, or that means to say 0.05. Oh, that means to say there is 95% confidence. Okay, so nanong tay 12 kani 12 na asa man 0.05 dira Sa. kani Kana. Ano? So imo nang itagmo itakdo na ninyong 12. So na siya una sa iyahang 21. chi-square value 21.02. Okay. Unsa man to interpretation ana? When the critical value is higher than the computed chi-square, meaning not significant. Kani ba? Kung kani siya mas dako dire not significant. We reject the hypothesis. Meaning to say, kuan siya, anang it does not at all establish relationship. Okay, meaning to say, ang buto sa butana, wala siya, dili siya ka-influence ang age sa variable, which is the inclusion in this particular study. So regardless of dakong age ka, gamay kag age, what did they matter? Okay, muna nyo i-interpret. Okay? Another one. Sabi here. Kanina sa gender. Computed chi-square, kana siya computed chi-square. Kana dira gender. Pila man iyang kuan 3. Yan difference 3. So pangitaw nato uron dire. Iturin ninyo 3. Na siya dire. No, na siya dire no. 7. Na dire. 7 mo gahapon. Not significant again. Not significant. Kay mas dako man siya hapit na unsa to. Kita taglain. Okay. Arte civil status be. Samot na ni. Na 3 no? 6. 6. Civil status 6. 6 kay 12. Gihapon siya. Dako Japon. Not significant. Not significant siya. Kung may problema kung not significant, hindi, wala sila na po. Kanisa, hantod mahuman mo. Anak. Kani, interpretation 1, na nagani ni 1, meaning ko sa ikaduhan ng variable. So, muna ni ang variable nga, o sa ikaduhan ng variable, quality education. O, muna dahil ito ang kuan. So, kani siya katong kuan quality education churbalo anak so na another table, then another table na sa here table 5 mo gyapon test of relationship between the profile and the quality education. The same ra gihapon, you just copy here but the data will be not different. Ano ra gihapon siya. Basta lang yun, kung mas dako din ang critical value, mas dako ning computed chi-square, kuan siya ka ng significant siya, for example, ani nga study ba? Sa may significant ani ba? O samaan ni, kani, paternalistic ba ka na samaan na significant siya because the computed chi-square kani is higher than the critical value. Okay, or the other way around, gamay ang critical value compared sa computed chi-square. Munang kuan siya kanang significant siya. Therefore, HO is rejected. Katong ato HO is accepted. Okay, and muna i-interpret ninyo. Okay, now, how to interpret now aning table dire kung natay table. Samanin natin table dire. So, how to pag-interpret na to? When we interpret this